Barangay Bagunbon, istrikto na nga ipatuman aga pagpanakop sa mga saba nga mga tambutso. Kini ang balita nga atong gitutukan. Istrikto na nga ipatuman sa Barangay Bagunbon, San Carlos City, Negros Occidental ang pagdakop sa mga saba nga mga tambutso sa tuig 2026. Matod pa sa officer in charge sa barangay, Kagawad Jojo Wanilio. Actually, dugay na dyan nga resolution nga ginapakuan sa barangay. 2024 pa na siya. Pero nang dakop po minsan muna. Pero nabalik lang na karon kay kuan tungod sa mga reklamo sa mga tao nga kuan na kanang may banha na kaibaw niya sa labi na sa mga dalan nga na mga masakito na mga bata nga kuan halos reklamo na diri ba niya una nga naabot nga nang kana sila nga unsa nay unsay gihimo sa barangay ba pero mo na nga ipa-implementar pud namo karon ang pagpanakop sa mga kuan ning tambutso nga banha ba kay kalabanan ra ba naghimuan kining mga walay mga lisensya ba kanang eskwela mga estudyante na mo pay nagpabadlong mo na nga balik na naron pag pangsikop pod sa mga kuan sa mga banha nga tambutso. Kini subay sa Resolution number 23 Series of 2024 adopting San Carlos City Ordinance number 16-11. Ang proseso sa pagdakop dunay gideputize nga tanod og let nga magmonitor sa mga saba nga tambutso kon improvise mapler. Patay mga deputize nga mga tanod nga gani uban pud ana decision ticket. Kuan man sila deputize po na sila nya naputay mga let pod dala na po na sa basura ang lit no na aling ang uban pod nga actual jud makuan mo na ma-warningan pero ang uban jud ana pod kung kuan kayo matikitan na jud sila. Mauga panawagan niini sa mga konstituente Mga motor na to labi na mga pamatanon nga dili na nato na kanon kung inyo nang ipang-usab inyo ang mga motor ang tambutso nga kuan ato na dyan nga ipabalik sa original kaya ron kuanta na hilom na. sa mga madakpan. First offense 1,500, second offense 3,000, third offense 5,000 o pagkapriso 30 ka adlaw depende sa desisyon sa korte. Subay nini, dili lang mga saba nga tambutso ang ilang ipa-enforce kundi dili lakip na ang ubang mga ordinansa sama sa illegal parking ug uban pa. Kini si K5 Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.